हाय सामने जय जगन्नाथ स्वागत कर नया वीडियो को देखो तो आपंकर O SSS तरफ नुआ गोटे आपंकर रिक्वायरमेंट अपडेट आ जहाँकि रही आपंकर CHSL 2/3/2026 आपंकर 2 मार्च 2026 नोटिस आपंकर जो आप रिक्वायरमेंट नोटिस आपंकर पब्लिश करागला और SSS ऑफिशियल साइट रे देखो डिटेल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर कंबाइन हायर सेकेंडरी 10th +2 लेवल और इक्विवेलेंट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन फॉर स्पेशलिस्ट पोस्ट सर्विस 2025 अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट ठीक अच्छे। तो आपंकर ये CHSL जोटी कि आपंकर 10th क्लास एवं +2 पिला माने आपंकर अप्लाई करि परिबे ठीक अच्छे। विभिन्न आपंकर डिपार्टमेंट रही केते पोस्ट रही आपंकर को माने एलिजिबल हो पारे टोटाल डिटेल आपंकर गोटे वीडियो रही आपन देखंतु ठीक अच्छे। फास्ट लास्ट टाइम वीडियो देखंतु फास्ट आपंकर डेट दिया गला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट एग्जामिनेशन फी आपण मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे अप्लाई करेंगे तार डेट आपंकर स्टार्ट हो 6/3/2026 आपंकर स्टार्ट हो एंड हम आपंकर केबे 5 एप्रिल 2026 आपंकर एंड हो ठीक अच्छे। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म एवं सबमिशन एप्लिकेशन फॉर्म रो ऑनलाइन आपंकर जो लास्ट डेट रही आपंकर 8/4/2026 रही आपंकर सेम डे स्टार्ट हो एंड हम आपंकर 8/4 ठीक अच्छे। किंतु आपंकर पेमेंट रो लास्ट डेट रही 5/4/2026 एवं आपने जदि किसी एक्टिंग करने चाहिए ताले 11/4/2026 जाए आपने एक्टिंग करेंगे किसी भूल तरी कर ठीक अच्छे। मोड ऑफ एप्लिकेशन आपंकर ऑनलाइन मोड अप्लाई हे और ये आप साइट मेंशन करागला ये साइट आप लॉगिन करके यूजर आईडी पासवर्ड आपने क्रिएट करेंगे और अप्लाई करेंगे ठीक अच्छे। तो ये पोस्ट नेम है आपंकर कौन ना कंबाइन हायर सेकेंडरी 10th +2 लेवल इक्विवेलेंट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन फॉर स्पेशलिस्ट पोस्ट सर्विस रूल्स 2022 ठीक अच्छे। डिटेल देखो ये आप पोस्ट डिटेल दिगला फास्ट आप नेम ऑफ द पोस्ट दिखाई देखो अमीन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्टेट कैडेट ठीक अच्छे। देन सेकेंड आप जूनियर फिशरेस टेक्निकल असिस्टेंट स्टेट कैडेट जूनियर फॉरेंसिक अटेंडेंट स्टेट कैडेट ये आप पोस्ट नेम ठीक अच्छे। देखो ये आपको कौ डिपार्टमेंट रही ना इंजीनियर इन चीफ वाटर रिसोर्सेज ओडिशा भुवनेश्वर देन आप डायरेक्टरेट ऑफ फिशरेस ओडिशा कटक देन रही स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ओडिशा भुवनेश्वर ठीक अच्छे। तो आपंकर ये 3टी डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट आसी ठीक अच्छे। नंबर ऑफ वैकेंसी देखो आप रही आपंकर फास्ट रहा जो ओमेन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ए 15टा वैकेंसी रही ओमेन रही 6टी ठीक अच्छे। से भाई देखो जूनियर फिशरेस टेक्निकल असिस्टेंट से आप 15टी रही वैकेंसी रही 5टी आपंकर ओमेन 94 रही आपंकर जूनियर फॉरेंसिक अटेंडेंट से 30टी रही आपंकर ओमेन ठीक अच्छे। ग्रुप C लेवल आपंकर ये पोस्ट रही अच्छी जो देखो आपंकर स्केल पे दिखाई आपंकर स्केल पे रही लेवल 3 एवं आपंकर ये स्केल 1 रही ये आप सैलरी मेंशन करा जाए नहीं। देन देखो ये आपने केमती कौन या प्रोसेस अप्लाई करेंगे और फी के रही ये देखो मेंशन करागला आपंकर द कैंडिडेट अदर देन SC ST एंड PWD आपंकर 500 टका आपने देकी अप्लाई करेंगे कौ मैंने ना आपंकर अदर कैटेगरी आपंकर जो OBC EWS आपंकर जनरल कैटेगरी से 500 टका देकी अप्लाई करेंगे। देन आपंकर एग्जाम सरला फास्ट एग्जाम सरला क्वालिफाई जो मैंने करेंगे जो 500 टका जो रही ये रिफंड हो ठीक अच्छे। ST SC आप कौन से अमाउंट ना ये देखो आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी पोजिशन दिगला ओमेन डिस्ट्रिक्ट कैडेट जो रही से आपंकर इंजीनियर इन चीफ वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ये यूआर कैटेगरी 8टी पोस्ट रही 3टी ओमेन रही SC BC 2टी रही गोटे आपंकर ओमेन रही SC रही 2टी गोटे रही ओमेन ST रही 3टी गोटे रही ओमेन टोटाल आपंकर 15टी पोस्ट रही PWD रही गोटे एक्स सर्विसमैन रही गोटे और स्पोर्ट्स पर्सन आपंकर कौन से पोस्ट ना से टाइप आपने सेकेंड देखिपे जूनियर फिशरेस जो रही से आपंकर यूआर रही 4टी ठीक अच्छे SC BC रही 3टी आपंकर SC रही 3टी ST रही 5टी टोटाल 15टी पोस्ट रही 3टी रही आपंकर PWD और एक्स सर्विसमैन रही 3टी ठीक अच्छे। तो ये टाइप आपंकर जो फॉरेंसिक साइंस से पोस्ट रही आपंकर कैटेगरी वाइज या थोड़ा आप देखने ठीक अच्छे। और तरफ आपंकर हैंडिकेप पिला जो अच्छी पोस्ट तो ताकू नहीं आप डिटेल मेंशन करागला। जदि आप जनरल एलिजिबिलिटी देखिए इंडियन सिटीजन आप दरकार गुड कैरेक्टर आप दरकार
ଏବଂ ମଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ହେଉ କି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ହେଉ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ପାସ୍ ଆପଣମାନେ କରିଥିବେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅମିନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ +2 ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଆପଣମାନେ ନେଇକି +2 ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିଥିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟର ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ନେଇଥିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଫିସରିଜ୍ ରହିଛି +2ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋକେସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି CHSCରେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇମିଂ ଆସୁଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ଫରେନ୍ସିକ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ +2 ସାଇନ୍ସ ଆପଣମାନେ କରିଥିବେ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି CBSE କିମ୍ବା BSE ବୋର୍ଡ଼ରେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ +2 ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦିଆଗଲା ଅମିନ୍ ପାଇଁ ଜୁନିୟର ଫିସରିଜ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଜୁନିୟର ଫରେନ୍ସିକ୍ ପାଇଁ 21 ବର୍ଷ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 21ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି 42 ଯାଏଁ ଠିକ୍ ଅଛି। 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେଉଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ST SC SGBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ସବୁ ମେନସନ୍ କରାଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କରାଯିବ ନା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ UR କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର SCBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସେମାନେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେ ପଇସାଟି ଆପଣଙ୍କର ଫେରସ୍ତ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦିଆଗଲା ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର MCQ OMR ମୋଡ଼୍ରେ କରାଯିବ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଆପଣଙ୍କର 0.25 ରହିଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭୁଲ କଲେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର କଟିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ରହିଛି 150 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 200 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ ଡେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ତା ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆସିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆପ୍ଲାଏ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦେଖିନେବେ ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ରହିଛି ଏବଂ ଯେବେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସେପାରେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତା ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ ମେନସନ୍ କରାଗଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଉଛି ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଇ କରିବେ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ତା'ର ହାର୍ଡ଼ କପି ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଇସ୍ୟୁ କରାଯିବ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 10th +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନେକ୍ସାର Cରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ କରାଗଲା ସିଲାବସ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀର ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର୍ଥମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଆସିବ ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ ଆସିବ ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଏବିଲିଟି ଆସିବ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଆସିବ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଆସିବ ଏସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସିଲାବସ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ କନସେପ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ବା ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ମେନସନ୍ କରାଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡିଟେଲରେ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ୟାକୁ ଥରେ ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ କରିବେ ଡିଟେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର CHSL ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ 6 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି 6/3ରୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏବଂ +2 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମାର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ସିଓର୍ ଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ସାରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।